Halo pemirsa, apa kabar? Welcome to VOA Global Report from New York City. Saya Randy Wicaksana. Kita ke berita pertama pemirsa, volume perdagangan dan investasi Tiongkok di Timur Tengah meningkat. Hal ini ternyata juga linear dengan peningkatan citra Tiongkok di mata warga muda kawasan Timur Tengah. Akibatnya, citra Amerika mulai pelan-pelan tergeser di sana. Selengkapnya kita simak dari laporan Nova Purwadi di Washington DC. Lewat perdagangan serta investasi di Timur Tengah, Tiongkok memperluas pengaruhnya, terutama di antara warga Arab usia di bawah 30 tahun. Kelompok usia yang mencakup sekitar 60% penduduk kawasan ini. Dalam survei terhadap warga muda usia 18 hingga 24 tahun, konsultan komunikasi BCW menemukan bahwa responden di 18 negara menganggap Tiongkok dan Turki sebagai dua sekutu terbesar negara-negara Timur Tengah dan Afrika Utara. China, in fact, is at 80%, which has been the highest in the last 4 years, compared to the United States at 72%. Salah satu alasan pergeseran ini adalah proyek infrastruktur dalam gagasan sabuk dan jalan Tiongkok. Nearly 28.5% of the investments in the Belt and Road Initiative is within the MENA markets, the Middle East and North Africa. Selain itu, Tiongkok tak mengaitkan investasi dengan isu lain seperti demokrasi dan HAM. The Arab youth see China as in their stated policy as non-interventionalists. So in a way, they do not get involved in the politics of the region. Dengan demikian, investasi Tiongkok dalam properti hingga industri wisata diproyeksikan terus meningkat di kawasan ini. Negara-negara Timur Tengah dan Teluk Persia saat ini memasok sekitar separuh kebutuhan minyak bagi Tiongkok. Tiongkok belakangan mengambil peran yang dulu dipegang oleh Amerika Serikat sebagai mitra dagang terbesar bagi kawasan ini. Dan menurut analis ini telah terjadi secara berangsur mulai 2010. Pada saat yang sama, tak semua kaum muda Arab memandang positif Tiongkok. I think it's mostly just cheap labor and sweat camps. Kerja paksa yang dimaksud juga dituduhkan AS terhadap Tiongkok, terutama melibatkan minoritas Muslim Uighur. Tuduhan yang dibantah pemerintah di Beijing. Saleh mengaku lebih memilih tinggal di Amerika Serikat dibandingkan Tiongkok bila disuruh memilih. Pilihan yang juga diungkapkan banyak responden. Sistem demokrasi AS mendapat respons positif kebanyakan responden, tapi kehadiran puluhan ribu pasukan Amerika di Timur Tengah, terutama di Kuwait dan Bahrain, mengundang respons negatif. Nearly 60% want the US actually to disengage with the region. But on the other hand, they also see the United States as a great experiment of democracy, where they see this as an aspirational model for their own country to emulate. Tapi 60% responden menilai AS tetap menjadi sekutu paling dekat bagi kawasan Timur Tengah dalam 5 tahun ke depan dibandingkan Tiongkok. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Pemirsa, yang namanya AI alias kecerdasan buatan bahkan kini sudah bisa menciptakan lagu sendiri. Pakar mulai khawatir dan bilang industri musik harus segera ambil sikap. Nah, menurut pemirsa mungkin nggak kelak VOA Global Report presenternya juga dari kecerdasan buatan yang mungkin lebih ganteng daripada saya? Simak aja liputan berikut ini. Dari lirik, irama hingga suara, sebuah lagu yang diposting TikToker anonim Ghostwriter 977 terdengar seperti musisi besar Drake and The Weeknd. Heart on My Sleeve yang dibuat dengan kecerdasan buatan membuat para penggemarnya terkesan, tapi sejumlah tokoh industri musik menyesalkannya. Menurut pakar, hal itu tidaklah sulit untuk dibuat. You know, once a computer has a sort of understanding of the patterns that underlie voice in general, you don't need necessarily a lot of data from The Weeknd to generate, sounds that sound like him. Universal Music Group yang mewakili kedua artis itu mengeluarkan pernyataan yang menekankan perlunya melindungi karya musik para artis. Namun menurut para ahli, eksperimen dengan AI seperti ini barulah tahap awal. The toothpaste is not going back in the tube. We have to learn how to
best live with it. Wang mengajar tentang musik dan kecerdasan buatan dan prihatin dengan pesatnya perkembangan AI. What's at stake is how we communicate, how we work, how we govern. What's at stake is how we make art. Menurut Rebecca, industri musik harus memutuskan bagaimana cara melawan atau menggunakan AI. Do they decide that it's the best way to make money is to start churning out AI songs that don't have much human involvement so they can pocket the sales of those and not pay artists? Sementara itu musisi Grimes meluncurkan perangkat lunak suara kecerdasan buatan yang memungkinkan orang lain membuat musik dengan suaranya. Dan ia menawarkan pembagian royalti sebesar 50%. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Pemirsa, usai jeda ada liputan dari Aryatna Budianto soal Festival Buku Nasional di Washington DC. Kira-kira berapa yang dikeluarkan warga AS untuk belanja buku? Selengkapnya usai jeda. Pemirsa, di segmen berikut ini dalam VOA Global Report kami akan menghadirkan serba-serbi bisnis dunia pustaka terutama buku di Amerika Serikat. Dari ajang National Book Festival di Washington DC, reporter VOA Rio Tuasikal akan menghadirkan serba-serbinya untuk Anda. Pemirsa, di segmen kali ini kami membawa Anda ke National Book Festival atau Festival Buku Nasional di pusat kota Washington DC. Festival buku ini adalah salah satu yang terbesar dan terpenting di Amerika Serikat. Ada apa aja yang baru? Mari kita lihat ke dalam. National Book Festival adalah surga bagi para kutu buku. Pecinta buku akan dimanjakan dengan ratusan judul buku terpilih dari penjuru Amerika yang berlomba-lomba mencuri perhatian mereka. Festival ini digagas oleh ibu negara Laura Bush tahun itu karena dia sendiri pernah kerja sebagai pustakawati. Jadi dia mengusulkan ke Library of Congress buat bikin festival yang mempromosikan kegemaran membaca buat keluarga Amerika. Probably pay a little closer attention to like the history section, maybe like science fiction, and see if there's anything that looks good. I'm reading the Three-Body Problem series, so I'll probably get the second of that. I'm busy with my job, so I haven't kept up with the new books that come out this year. And I also want to see what they have children's books for her. So yeah, I'm open to all titles and all genres. Ketika festival dimulai tahun 2001, langsung diserbu sekitar 25.000 orang, dan sekarang setiap tahunnya pengunjungnya sampai 200.000. Nah, awalnya festival ini digelar di Perpustakaan Kongres, tapi karena pengunjungnya naik terus, dipindahin ke The National Mall, kemudian makin nambah lagi sampai sekarang harus menempati sebuah convention center. I would say that the love of reading and how it transcends any age. We have presentations from small readers to picture books all the way up to memoirs and histories and biographies. So it's really a promotion of reading for the lifelong learner and for something for everyone of all ages. Nah, pemirsa, yang membacakan kisah buat anak-anak ini adalah Joy Harjo yang merupakan Poet Laureate of the United States atau Pujangga Nasional Amerika Serikat. Ini merupakan jabatan resmi dan ketika dia menjabat, dia merupakan orang dari suku asli Amerika pertama yang menjabat posisi tersebut. Joy Harjo is our former Poet Laureate, and she was reading to young people. So for those who are getting the opportunity to be read to by some of these amazing authors, we really want people just to, whether it is reading, being read to, have an enjoyment for literature. Dan itulah yang diharapkan ibu dari dua anak laki-laki ini, yang punya cara unik mengenalkan kegemaran membaca pada anaknya, yaitu membawa mereka ke kedai kopi di sebelah toko buku. Kini anaknya terus-menerus membaca. Breakfast, lunch, dinner, reading. I couldn't manage that as well as I want because reading is the best for any kids. So I just accept
and the way my son reads. So, yeah. Tak hanya anak-anak, dewasa pun punya cara merawat kegemaran membaca. We're actually going on a little beach trip in a few weeks, and we decided to do a little beach read. So we all chose one book together, and we're going to read it at the same time and kind of have little discussions about it. So I think that'll be really fun. And this book just seemed really compelling. So. Buku mengembangkan imajinasi dan daya pikir, kata Courtney dan Tevin yang mempertahankan minat bacanya hingga dewasa. And well, at home we had a lot of books, and then when I would go to school, we would have reading challenges and things like that. And I really enjoyed learning about different people, different cultures, different worlds, and just being immersed in that story. I really enjoyed that. Being young, my father always had us read on Saturdays and Sundays. Always reading in school, and you can explore your curiosity through books. So that's why. Dari Washington DC, Riut Wasikal dan Ariadne Budianto, VOA. Festival buku kayak gini pastinya menyediakan ribuan judul buku. Kira-kira kalau kita nanya ke warga Amerika di sini, mereka rela ngeluarin berapa dolar ya buat dapetin buku-buku favorit? Mari kita tanya satu-satu. I did not have a budget coming into this event. I did get paid yesterday, so I might be a little unhinged when it comes to my purchases today, but I like to justify it as I'm building my collection that will eventually and hopefully become a library. So it all balances out in the end. No, honestly, I wasn't intending to buy a book, but I'm just going to do the one. Usually I do public libraries rather than purchasing books. I guess for her, we loved Harry Potter growing up. So when she was born, we wanted to get her. Both of us kind of lost our Harry Potter books because they're at our parents' house, and so we wanted to get her Harry Potter. So I guess that was probably our biggest splurge, is buying her the whole series in paperback, and that probably cost over $100. But it was like all 7 Harry Potter books for her to read when she grows up. But I didn't manage because I just get the books. It was so nice about my culture, about in Spanish. But I just get the books and I spend, I think, $200 in just 2 hours, I think. I actually use my public library very often, so save a lot of money that way. But the holds list is very long sometimes, so then I will buy a book. Like, I would say I probably buy at least 1 book a month, if not like 2. And usually they're like around, I don't know, 10, 15, 20, something like that. So sometimes it may be depending on like how much time I have to read that month. It may be 1 book, it can be 3 books. That can vary from, like, these books were $30 each. It can vary from $30 to over $100, around that range. Yeah. Do you have the same range? Same range as her. Or I normally just go to the library and get my books. Setelah kita tanya-tanya warga Amerika, ternyata mereka mau mengeluarkan $500 per tahun atau sekitar 7,5 juta untuk membeli buku. Kalau Anda pemirsa mau mengeluarkan uang berapa banyak sih? Dari Washington DC, saya Riut Wasikal dan Ariadne Budianto untuk VOA Global Report. Kita sekarang istirahat dulu, setelah yang satu ini, nanti kita kembali ke kota New York. Welcome back to New York City. Pemirsa, pecinan di kota New York saya ini jadi salah satu tempat favorit banyak orang. Termasuk favorit saya karena makanan di sana enak dan juga murah. Nah, kawasan ini perlahan pulih dari hantaman pandemi dan bias anti-Asia yang sempat menguat di saat pandemi. Kita simak beritanya. Mabu Cafe di kawasan pecinan atau Chinatown di kawasan Manhattan, New York ini ramai pengunjung. Kafe ini menyajikan makanan rumahan dan jalanan khas Hong Kong. Suasana ini 180 derajat berbeda dibandingkan saat pandemi melanda New York yang jadi epicentrum COVID-19. Kawasan pecinan ini bak kota mati. 疫情呢，对我们来说是非常严重的。对，突然之间就没有游客了，然后客人也不来。我们之前在另外的餐馆有工作。 Di tahun 2023 ini, pecinan Manhattan kembali bergairah dan ramai dikunjungi wisatawan asing dan lokal. Pecinan kerap jadi daya tarik wisatawan karena faktor sejarah dan kulinernya yang lezat dan relatif murah untuk kota New York. Namun, saat pandemi, kawasan pecinan di Canal Street ini jadi lokasi nomor 3 paling terdampak, di mana tingkat kekosongan toko naik 26% di tahun 2020. Pengamat menilai ini terjadi karena pandemi memicu bias anti-Asia di Amerika. Ditambah lagi
akses untuk mendapatkan pendanaan pemerintah sangat terbatas untuk kelompok pengusaha Asia di pecinan. They weren't getting access to funding coming from the city, from the state, for many reasons. The two main reasons being language barriers and technology barriers. Kawasan ini sangat tua, namun masih terus berkembang. Salah satu tantangannya adalah mempertahankan UMKM tua dengan ancaman gentrifikasi dari pengusaha yang lebih modern. We cannot lose the legacy of this neighborhood. I think that's why people gravitate towards Manhattan, Chinatown specifically, because it has stayed, so true to itself. And on the opposite end, you don't want it to be a neighborhood that is paused in time and kind of becomes a museum. Ini Doyer Street, salah satu jalanan tertua di pecinan. 我们为什么选择唐人街呢？因为唐人街真的有很多元化的那个客源，有外国来的游客啦，也有当地的 local。为什么是选多尔街呢？因为多尔街有很长久的那个历史，我们都很喜欢。我不知道你们知不知道，我们昨天 Meski dengan generasi baru, namun pecinan tetap bertahan dengan melanggengkan warisan bersejarah yang luhur di tengah gempuran modernisasi kota apel besar. Dari kota New York, Randy Wicaksana dan tim VOA. Pemirsa, ada ratusan migran yang terdampar di depan Hotel Roosevelt di Manhattan. Hotel yang awalnya jadi tempat penampungan para migran ini sekarang kepenuhan ternyata. Eksodus migran kini jadi masalah tambahan kota New York yang terus-menerus berkembang. Bantuan pangan dan air ini untuk para migran yang semakin deras memasuki Manhattan. Sejak Juli, ribuan migran diangkut dengan bis dari Texas ke New York dan negara bagian lainnya. Penuhnya penampungan membuat mereka terpaksa tidur di emperan Hotel Roosevelt, pusat pemrosesan penyaluran penampungan di kota New York. It's been a few hours since I arrived. They gave me water, some apples, and other food. But no one has answered any questions I had. They just gave me a ticket with my number in line. No idea how long I'll have to wait. Umumnya mereka berasal dari Afrika dan Amerika Latin, tidak bisa berbahasa Inggris, dan tidak tahu harus berbuat apa. Di perbatasan hanya dibilang akan ditampung di New York. Natalia dan Maxim adalah orang Rusia yang berharap bisa mendapat suaka. Setelah 3 minggu mengungsi di Meksiko, mereka tiba di New York. At the Roosevelt Hotel, they told us, "Come here tonight. You'll have a room to sleep in. You won't sleep in the street." Yet the line doesn't move at all. So I don't know how long we'll be here. Menurut Pemda New York, lebih dari 90.000 migran dari perbatasan selatan tiba dalam setahun terakhir. Pegiat mendesak dikeluarkannya izin kerja sementara bagi migran agar mereka bisa membeli makanan dan akomodasi. The migrants don't want to be in shelter for the rest of their lives. They're here just to get a little bit opportunity to get out. And once they get a little job or something that they can help their families, we're already experiencing them going elsewhere and going other places where they can build community. Wali kota New York meminta bantuan ke Presiden Biden sebesar $12 miliar untuk penanganan penampungan migran selama 3 tahun ke depan. Tahun ini saja kota New York telah menghabiskan $5 miliar untuk migran, jumlah yang setara dengan gabungan anggaran 3 departemen, yaitu sanitasi, damkar, dan pertamanan. It's not going to get any better. From this moment on, it's downhill. There is no more room. I was at the Roosevelt on Saturday, and I went there on Sunday. Lined up around the block, hurting the businesses there. This is not going to get better. We put buses there for cooling systems, but it's just not sustainable. I think that the federal government should take the forefront in this crisis, knowing and having all the data about where the unrest is and what is happening and what people need, and that we need to make sure that we have something where one city bearing the brunt of this doesn't seem fair to me. Saat gambar ini diambil, 100 lebih migran bermalam di emperan Hotel Roosevelt. Yang lainnya menutupi toko-toko dan bisnis setempat. Banyak yang khawatir jika tidak ditangani maka bisa berdampak negatif terhadap ekonomi kota New York, di mana masih banyak UMKM berupaya bangkit dari efek pandemi dan kosongnya gedung-gedung tanpa ada penyewa akibat eksodus warga yang bekerja jarak jauh dan menghindari biaya tinggi. Dari kota New York, VOA.
Pemirsa, demikian VOA Global Report episode kali ini. Jangan lupa saksikan episode terbaru kami setiap minggunya yang bisa disaksikan di kanal YouTube VOA Indonesia. Saya Randy Daksana dan teman-teman yang bertugas pamit undur diri. Salam sehat dan sampai jumpa.